ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର ସାବିତ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ପୌରନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ନିଲିପ୍ତା ମହାନ୍ତି, କାଉନସିଲର ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ପ୍ରୀତିଲତା ସେଠୀ, ପ୍ରତିମା ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ସିଂ, ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳ ସିଂ, ଗୌରୀ ଦାସ, ଭାରତୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଦକ୍ଷେପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ, ପରିଚାଳନା ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାରେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କାଉନସିଲର ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ାଖାନା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି କରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମନୋଭାବ ରଖି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ କେମିତି ପୁରା ସୋସାଇଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖି ମହିଳା ଦିବସରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପରେ କହିବେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ସହଜ ହେଇପାରିବ, କିଛି ତ ରାସ୍ତା ଥିବ। ଆମେ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଏକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମର ବି କିଛି ପରିଚୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ମହିଳା ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛୁ ମହିଳା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ସେଇ ରେପ୍, ସେଇ ମର୍ଡର କାହିଁକି ଏସବୁ ଚାଲିଛି? ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରୁଟ୍ କଜ୍ କ'ଣ? ନନା ଆମକୁ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ଏ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳା କାଉନସିଲର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡରୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିବା ମୋର ସ୍ନେହର ସିଓ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ, ନିବେଦିତା, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ এই যে কার্যক্রমকে অত্যন্ত সফল ভাবে রূপায়ণ করথিবা পৌরপালিকার সমস্ত স্বচ্ছ সাথী সুপরভাইজর, বিওবি অপরেটর্স এইমানে যে মো সম্মুখে বসছেন সমস্তে প্রায় মোর অত্যন্ত চিহ্নিত। মো আগে বসছেন সন্ধ্যা, ভৌজ, অমিতা, মোর স্নেহর রঞ্জিতা, মীনাক্ষী, শুভশ্রী সমস্তে মো সহিত অত্যন্ত গোটে গোটে ভৌণী ভাবে সে মো সহিত করিলে। আজি मोर सान भूणी सावित्री अड़ी करुला जे अनेक दीर्घ समय धरी जितेबाला पृथ्वी गोटे विकासमुखी यात्रा गति करुचे तथापि ए समाज रे महिला निजर हक पाई कहीं लड़ई करुचे एवं एपर्यंत निर्यातिता। पुरुष प्राधान्य देश पुरुष माने प्रत्येक पुरुष निश्चित भाव अनुभव करुथबो ता जीवन में नारी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। जन्मर मार आंचल निजे बड़ी बड़ी भितर भौणी स्नेह से निज जीवन को धीरे धीरे आगे निए। पुणी कॉलेज जीवन में आम प्रथम फगुणर स्पर्श अनेक अनेक महिला चरित्र निकट होता। इवन मो समय मोर सान भूणी और मो माँ सहित मुझे स्नेह भल पाइबारे मन्नित ठीक से कॉलेज रे आमको अनेक अनेक जो कॉलेज निर्वाचन लड़ुलु अनेक महिला साथी मानकर आमे साहाय्य और सहयोग पाई। ये समाज केवे नारी भूमिका को
एड़ाई दे आगू बढ़ी पार ना। आज मिशन शक्ति माध्यम महिला एक आंदोलन में परिणत हो। अधिकांश महिला माने विभिन्न ऋण प्रदान सरकार जो ऋण कार्यक्रम निजर अर्थनैतिक मानदंड को सुदृढ़ करने संगे संगे आगक बढ़िबार स्वप्न देखिपुं। ये जो मैंने बसी आजिका समय 15 वर्ष 20 वर्ष पछू जदि फेरी चाहिए मैंने निजे निजे घरे गोटे सांसारिक महिला हिसाब से अतिबाहित करते कि आज बालेश्वर को सफा सुतुरा बालेश्वर को विकास एक भिन्न दिग को हाथ में से बलिष्ठ भाव में रूपायित कर विभाग में जो मैंने अच्छा समस्त मो तरफ आजिका दिन में अभिनंदन जनाऊँ। आज गोटे दिन जे कि वर्ष सारा भितर आज गोटे दिन 8 तारीख महिला दिवस रे मंच महिला मानू मन भरी हृदय भरी खोला कथा कहवाई मंच दे महिला को सम्मान दि जाए। मो मतरे महिला मैंने सबुदिन सम्मान हकदार। गोटे दिन कहीं गोटे महिलाटे तार छोट शिशु आरंभ कर जन्म हो वृद्धा पर्यंत कष्ट सही था। तार जीवन अवशिष्ट समय पिला मानू दे था, स्वामी की दे था, कष्ट सही पाई थाए कौन केवल सम्मान पाइबापी हक मागे बाहर को जाई गोड़ गाड़ी किसी रोजगार करने हक मागे से पुरुष प्रतिबंधक लगाए। मो मतरे महिला माने आगे को आसवा आवश्यक। ए समाज को परिवर्तन करने महिला माने से हक रही। पद्मावती सिंह जी नमिता मंडल से नारी मान जो मैंने आज धैर्य धरी निजर हक लड़ाई करने निज विषय जानापी निजर मूल्यबोध को हृदबोध करने आसी धैर्य धरी शुणुले एवं अंशग्रहण करते समस्त को धन्यवाद।